एका दुर्मिळ खगोलीय घडणुकेन काल रातचे मळब उजवाड आयले, कारण भारतान एक उल्लेखनीय ब्लड मून अणभवलो। एक पुराय चंद्रग्रहण जाका लागून चंद्राक ज्वलंत किरमिजी रंगाचो रंग मेळ्ळो। साबार वेधशाळा आणि खगोलशास्त्र क्लबांनी भौशीक पळोवपाच्या सत्रांची व्यवस्था केल्ल्यान पुराय राष्ट्रांतल्या स्टार गेजरांनी ही कार्यावळ पळोवपाचे धाडस केले। गोंयांत खगोलशास्त्रीय प्रदर्शनाचो आस्वाद घेवपा खातीर वेगवेगळ्या सुवातांनी मळब पळोवपी एकठांय जाले। मडगांवां चंद्रग्रहण पळोवपा खातीर साबार विद्यार्थी आणि भौशीक वांगडी रवींद्र भवनांत एकठांय जाले। गोयच्या असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमीच्या स्वयंसेवकांनी दुर्बिणीची व्यवस्था केल्ली, जाका लागून भोंवडेकारांक ब्लड मून विशीं स्पष्ट आणि व्हड दृष्टिकोन दवरपाक मेळटलो। नखेत्रा सकयल आशिल्ल्या म्हायतीपूर्ण सांजवेळार हे घडणुकेचे रूपांतर जाले। तज्ञांनी ग्रहणाचे शास्त्र स्पष्ट केले आणि समग्रतेच्या अंतरांतल्यान व्यक्तींक मार्गदर्शन केले। To be very much honest, we are overjoyed by the very much response towards this scientific observation of our activities by the public, and their response is tremendous. It's like the people are more and more interested in the scientific knowledge of thing, and it's actually good for our country, and it should continue. For every astronomical event which is happening, we will be able to cater more of the people who have the curiosity to ask us questions that why it is happening and why it is not happening. So we are very much happier, and our association is always welcome to cater this curiosities. देशभरात हैदराबाद, देहरादून, नागपूर या शारांनी भौशीक पळोवपाच्या कार्यावळींनी महत्वाची उपस्थिती लायिल्ली। देहरादूनात प्रादेशिक विज्ञान केंद्रान कुटुंबा आणि विद्यार्थी एकठांय जाल्ले, जाल्यार नागपुरात पारंपारिक गणेश विसर्जन मिरवणुको ग्रहणाकडेन संबंधित आशिल्ल्या आध्यात्मिक समजुतींक लागून फुडें धुकल्ल्यो। मजगती हैदराबादान हौशी खगोलशास्त्रज्ञ आणि विद्यार्थ्यांनी थळाव्या विज्ञान क्लबांनी आयोजित केल्ल्या समन्वित आकर्षदर्शन कार्यावळींनी वांटो घेतलो। पृथ्वी, सूर्य आणि चंद्र हांचे मदीं सरळ दवरली तेन्ना पुराय चंद्रग्रहण जाले। ताका लागून चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर तांबड्या रंगाची सावळी निर्माण जाली। हो तांबडो रंग, जाका लागून हे घडणुकेक ब्लड मून हे टोपण नाव मेळटा, तो धर्तरेच्या वातावरणात सूर्यप्रकाश पातळिल्लो। निळो उजवाड आणि तांबडो आणि ऑरेंज रंग चंद्रामेरेन पावपाक दिवपाचो परिणाम आसा। अपेक्षे प्रमाण हे ग्रहण सोशल मिडियाचेर व्हड खळबळांत रूपांतरीत जाले। चंद्राक ताच्या भोवपी तांबड्या रंगान दाखोवपी चित्रां आणि व्हिडिओ भरिल्ल्या वेळान दाखयल्यात। जायत्या व्यक्तींनी ताका वर्साचे सगळ्यात अद्भुत दृश्य जाहीर केले। छप्पर मेळाव्या सावन समन्वित पळोवपाच्या शिबिरां मेरेन ब्लड मूनान वयल्या विश्वाची तोखणाय करपा खातीर पुराय भारतान समुदायांक एकठांय हाडले। गोवा 365 खातीर लिंजी मिनेझीस आणि अरुण नाईक।